काटना जानते हैं, चाहे वो उनका खुद का शरीर का गुप्त अंग हो, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो इंसान हो, वो काट देते हैं। हिंदू क्या है, अब वो बोल रहा है बोलने दो, हमें क्या, हम तो मानते हैं ना शिव जी को। ये है हिंदू। हिंदू इतनी फटी में है, इतने डरपोक है हिंदू के अपनी बेटी नहीं लाने जाते हैं कठमुल्लों के घर से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरी बेटी को ले गए। तो वो जा करके किसी को बोलेंगे कि तुम मेरे शिव जी को क्यों ऐसा बोल रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो हिंदू ट्वीट करेगा एक्स हैंडल पे, ये देखो इसने ऐसा बोल दिया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। নাজিয়া ইলাহি খান যে কথা বলেছে এর আমি বিপক্ষে কথা বলবো না, কারণ এ যা কথা বলেছে সত্যি কথা বলছে হিন্দুদের। কারণ মুসলমানরা কাটতে জানে, সে হয় নিজের হোক বা হিন্দুদের হোক, যারই হয় কেটে দিবে, মেরে দিবে। কিন্তু হিন্দুরাই শুধু একটাই কাজ করতে পারবে, তারা শুধু টুইট করবে, দেখো এটা কাজ করে দিল, ওইটা কাজ করে দিল, মেরে দিল। কিন্তু হিন্দু সব প্রতিবাদ গিয়ে মারধর করবে, সেটা করবে না। কিন্তু মুসলমানরা এসে মারধর করে নেবে। নাজিয়া ইলাহি খান যে কথা বলছে একেবারে সত্যি কথা বলেছে। এটাই হলো বাস্তব। বাস্তবটা শুনতে খুবই খারাপ লাগে সবার, সমস্ত হিন্দুদের। পারলে এই ভিডিওটা শেয়ার করো।